गुरुवे राधिके तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभव पुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढसंकल्पमुहूर्ते कृष्णशक्ति स्वरूपाय श्रीभक्तिप्रदायिने नमः। आजानुलम्बित भुजौ कनकवदातो संकीर्तनकपितरौ कमलायताक्ष विश्वम्बर द्विजवर जुगधर्मपाल वन्दे जगत्प्रियकर करुणावतार। वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीजस्योच वक्षसि यस्यास्ति हृदये स्तम्भित तं नृसिंहमहं भजे। जगदानन्दकन्दाय प्रणत आर्तिहराय च नीलाचलनिवासाय श्रीजगन्नाथाय ते नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। हे देव हे दयित हे भुवनैकबन्धु हे कृष्ण हे चपल हे करुणैकसिन्धु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृश्यमे। राधारासेश्वरी रम्या परमा च परात्मिका रसद्भाव कृष्णकान्ता कृष्णवक्षस्थलस्थितः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वादो प्रातस्मरणीय मध्य भगवत संबंधदाता पाश्चात्य जगतर गौरवाणी प्रचारक प्रवर श्रीकृष्ण चैतन्य मिशनर प्रतिष्ठाता आचार्य प्रवर नित्यनिलाप विष्णु ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य प्रवर अष्टोत्र सप्तश्री पूज्य गुरुदेव श्रील भक्ति वैभव पुरी गोसाई महाराज पाद पद्मे ये दासाधमर आनंद कोटि दंडवत पूर्वक तांक कृपा भिक्षा प्रार्थना करुछि। तदनंतर म शिक्षा गुरु पाद पद्म जहाँ कृपार अधम को किसी भगवत सेवा करने सौभाग्य लाभ मिली जे कि वर्तमान श्रीकृष्ण चैतन्य मिशनर आचार्य जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजक आचार्य प्रवर त्रिदंडी स्वामी भक्ति विचार विष्णु गोसाई महाराज तांग पाद पद्म मध्य अधमर आनंद कोटि धन्यवाद पूर्वक कृपा भिक्षा प्रार्थना कर।
तदनंतर এই মঠর বর্তমানର মঠরক্ষক শ্রীপাদ ভক্তি সাধক महाजगी महाराज ईश्वर प्रभु शंकर प्रभु पंडित आज्ञा उपस्थित समस्त भगवत पिपासु भक्तवृंद समस्त भगवत पिपासु भक्तिमती मातृवृंद समस्त पाद पद्मे अधमर अनंत कोटि दंडवत पूर्वक समस्त कृपा भिक्षा प्रार्थना करुछि। हे अधमर से प्रिय योग्यता नहीं तथापि गुरु वैष्णव मान आदेश पालन करी किछि भगवत कथा कीर्तन करने प्रयास करुछि। मोर निश्चय भूल हम आपण मैंने समस्ते निज निज वैष्णवचित गुण द्वारा ये अधम को क्षमा करे बोली मोर अनुरोध। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरे
निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय राधा विनोद बिहारी लाल की जय। जय वृषभानंदिनी राधा रानी की जय। निताई गौरांग महाप्रभु की जय। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय। भक्त विघ्न विनाशक लक्ष्मण सिंह देव की जय। भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज की जय। वैष्णव कुलचूड़ामणि भाव कुंडेश्वर महादेव की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। इतलापविष्ट पूज्य गुरुदेव शिल भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज की जय। जगत गुरु शिल भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य प्रवरत दंडी स्वामी भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। गुरु वैष्णव मानक महति कृपारो भाव कुंडेश्वर महादेव महति कृपारो राधा विनोद बिहारी महति कृपारो आम मानू भगवत प्राप्तिर श्रेष्ठ साधन जे सत्संग जहाँ जगतर अत्यंत दुर्लभ अटे आम मानक सुलभ होइछि। वस्तुतः आम मानक प्रति हरि गुरु वैष्णव मानकर महती कृपा अटे। आम मैंने श्रवण कर आसुथिले बड़ी महाराजंग चरित्र प्राय 10 दिन है बंद हो जाता आमर अन्य प्रोग्राम जो किपरि भगवान वामन देव बड़ी महाराजंकर यज्ञस्थल को पहुँचले। बड़ी महाराज किपरि तांको आदर कले सुंदर भाव रे तांकर सेवा कले पाद धोई देले निजको धन्य मन कले। तापरे कहले हे ब्राह्मण कुमार मत अनुभव होचे आपण किछि मागिया पे आछंती आपण कौन चाहते कहतु जहाँ चाहिए मो प्रदान करी। धन संपत्ति ऐश्वर्य रथ हाथी घोड़ा देश राज्य ना ब्राह्मणी कन्या कौन चाहते कहतु मु आपन प्रदान करने प्रस्तुत अच्छी। जे बड़ी महाराजंकर यहपरि सुंदर कथा श्रवण करी भगवान प्रसन्न हेले। भगवान वामन देव कहले हे बड़ी तुम्हें धर्मयुक्त कथा कहीच तुमर कूल उचित धर्म कथा तुम्हें कहीच। तुमर जो भृगुवंशी ब्राह्मण मानकर सेवा करिछ तांकर कृपा अधिकारी तुम्हें जो तुम वंशरे पितामह तुमर पितामह जे प्रहलाद तुम वंश को उज्ज्वल करुछंती से वंश रे तुम्हें जन्म होइछ तुम्हें कहीं केपरि धर्मयुक्त कथा कहब नहीं। हे बड़ी तुम वंश रे के वर्तमान पर्यंत भिखारी को फेरे नहीं बा
ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ରେ ପଳାୟନ କରି ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମେ ହେଉଛ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟ। ତୁମ ବଂଶରେ ଯେପରି ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୁଶୋଭିତ ଦେଖାଯାଏ, ସେହିପରି ତୁମ ବଂଶରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସୁଶୋଭିତ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଉପଯୁକ୍ତ କଥା କହିଛ। ହେ ବଳି, ମୋତେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମୋତେ କେବଳ 3 ପାଦ ଭୂମି ଆବଶ୍ୟକ। ପୁଣି ମୋ ପାଦରେ ମୋତେ 3 ପାଦ ଭୂମି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ମାଗନ୍ତି, ନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ପାପ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ସେତିକି ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଲୋଭ ପଡ଼ି ଆବଶ୍ୟକତା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଯେଉଁମାନେ ନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ପାପ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷମାନେ କେବେ ହେଲେ ସେପରି ଦାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏକଥା କହିଲେ ଭଗବାନ ବାମନଦେବ, ବଳି ମହାରାଜ ହସିଲେ। ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାର, ତୁମର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବୃଦ୍ଧ ଭଳି, ବିଜ୍ଞ ଭଳି କଥା କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଅପରିପକ୍ୱ ଅଟେ। ବୁଦ୍ଧି ଆହୁରି ପରିପକ୍ୱ ହୋଇନାହିଁ। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମେ ଅଜ୍ଞ ଅଟ। ମୋତେ ନିଜର ମଧୁର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସନ୍ନ କରି, ଯିଏକି ମୁଁ ତ୍ରିଭୁବନର ସ୍ୱାମୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ 3 ପାଦ ଭୂମି ମାଗୁଛ। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବି, ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ତୁମେ ମୋତେ 3 ପାଦ ଭୂମି ମାଗୁଛ, ଏହା କୌଣସି ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିର କାମ ନୁହେଁ। ଯିଏ ଥରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ, ତା ଜୀବନରେ ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଭୂମି ଚାହୁଁଛ, କିଛି ଅଧିକ ଭୂମି ମାଗ। 100 ବଣ କି 200 ବଣ କି 500 ବଣ ଜମି ମାଗ, ସେଥିରେ ଚଳିବ। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭିତରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁନ, କେବଳ 2-3 ପାଦ ଭୂମି ମାଗୁଛ। ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ବଳି ମହାରାଜ କହିଲେ, ବାମନଦେବ କହିଲେ, ହେ ବଳି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଭୋଗ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି, ସଂସାର ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, ସେ ଭୋଗ ପ୍ରତି ଯାହାର ପ୍ରିୟ ମନୋବୃତ୍ତି ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ, ସେ ଅଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ এই 3 ଲୋକର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଜଗତରେ ସୁଖୀ କିଏ? ଭଗବାନ କହିଲେ, ଯଦୃଚ୍ଛୟା ଉପମନ୍ୟନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତତେ ସୁଖମ୍ न संतुष्ट त्रिविलोक अजित्यात्मा उपसादिते। भगवत इच्छा कमे प्रारब्ध वशत जेतिकी जहाँ मिली से जो मैंने संतुष्ट होंगे से माने सुखी। धन संपत्ति पुओ झील पति पत्नी घर द्वार जहाँ कि तुम भाग्य अनुसार जहाँ मिली से जो मैंने संतुष्ट होंगे से माने सुखी। आ जो माने अजित आत्मा जो माने अजितेन्द्रिय पुरुष माने 3 लोकर संपत्ति मिलने मध्य से माने संतुष्ट हेबे नहीं, आ सबुले दुखी होगिरी रहिबे, केबे सुख प्राप्त हो पारिबे नाही। मते 3 पाद भूमि आवश्यक हेबे। मु जदि तुमको गोटे दीप मागिबी, गोटे दीप मते अंटिबे ना, 7 दीप मो इच्छा हो मते जेति आवश्यक सेति मागिबी। जहाँ अधिक चाहिए संतुष्ट हो पार ना। हे बड़ी शुण, हाँ, पुंस अयम संस्कृति हेतु असंतोषो अर्थ कामया ददृशया अपमन्नन संतोषो मुक्तये स्मृतः। हे बड़ी ए जगत भितर लोक माने ए संस्कृति चक्र कहीं पर्यटन जानच? ये जो संस्कृति माने कौन? ये संसार भितर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम
ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆର କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଭଗବାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାମଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ପଂସା ଅୟମ ସଂସ୍କୃତି ହେତୁ, ମଣିଷର ହେତୁ କାରଣ ଏ ସଂସ୍କୃତି ଚକ୍ର ପଡ଼ିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଅସନ୍ତୋଷ ଅର୍ଥ କାମୟା। ଯେତିକି ତାକୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭୋଗ ମିଳିଛି ସେଥିରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ, ଅସନ୍ତୋଷ ରହୁଛି। ପୁଣି ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଥରେ ପଡ଼ୁଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନି, ଯେତିକି ମିଳିଛି ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯଦୃଚ୍ଛା ଉପମନ୍ୟନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଯାହା ମିଳିଛି ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ମୁକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋତେ 3 ପାଦ ଭୂମି ଆବଶ୍ୟକ, ସେତିକି ଭୂମି ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କର। ଯେତେବେଳେ ଏକଥା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ସେତିକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେତିକି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି କହି ଯେତେବେଳେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଶଙ୍ଖ ଧରୁଛନ୍ତି, ବଳି ମହାରାଜ ସତ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ସଂକଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁ 3 ପାଦ ଭୂମି ଦେବା, ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ। ସେହି ସମୟରେ ପାଖରେ ଥିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଏ ସାମାନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ବଳିଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ବଳି, ଏସହ ବୈରୋଚନେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅବ୍ୟୟ କଶ୍ୟପାତ ଅଦିତେ ଜାତ ଦେବାନାಂ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକୈ। ହେ ବଳି, ହେ ବିରୋଚନ ପୁତ୍ର ବଳି, ଇଏ କିଏ ଜାଣିଛ? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଯେ ଅବ୍ୟୟ ପୁରୁଷ, ବିନାଶୀ ପୁରୁଷ, ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ଇଏ ଦେବତାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଅଦିତି କଶ୍ୟପଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଭଗବାନ ଯୋଗମାୟା ବଳରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ତୁମଠାରୁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତେଜ ସବୁ କିଛି ନେଇ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଇଦେବେ। ହେ ବଳି, ଇଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱରୂପ। ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ସକଳ 3 ପାଦରେ ସମସ୍ତ ଭୁବନକୁ ସେ ମାପିଦେବେ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଆଉ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ମଧ୍ୟ କିଛି ବଳକା ହେବ ନାହିଁ, କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀକୁ ନେଇଯିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବେ, ଆଉ ତୃତୀୟ ପାଦ ଦେବା ପାଇଁ ତୋ ପାଖରେ କିଛି ନଥିବ। ତୁ ସଂକଳ୍ପ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ତୁ ନର୍କରେ ପଡ଼ିବୁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମିଥ୍ୟା କହିଦେ, ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ ବୋଲି କହ। କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମିଥ୍ୟା କଲେ ପାପ ଲାଗିବନି ମଧ୍ୟ କଥା ହେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏକଥା କହିଲେ ଭଗବାନ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବଳି ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ, ବଳି ମହାରାଜ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ତୁଷ୍ଟିମ୍ ଭୂତ୍ୱା କ୍ଷଣମ, କ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନୀରବ ହୋଇକରି ରହିଲେ। ବଳି ମହାରାଜ ନୀରବ ହୋଇ ରହିଲେ। ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ବଳି ମହାରାଜ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବି ନା ନାହିଁ? ଶିଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ବିଚାର ନ କରି ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବି ନା ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଗୁରୁ ଯିଏ, ଗୁରୁଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଯା ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା ଯସ୍ୟ ପ୍ରସାଦାତ୍ ଭଗବତ୍ ପ୍ରସାଦ, ଯସ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ନଗତି କୁତୋପି ଧ୍ୟାୟଂ ସ୍ତୁବସ୍ତସ୍ୟ ଯଶସ୍ୱୀ ସନ୍ଧ୍ୟଂ ବନ୍ଦେ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଚରଣାର ବିନ୍ଦମ। ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୁରୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, ମିଛକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା
संकल्प करना मिथ्या कह बोली कहले हेले मोर करिया कर्तव्य कौन ना जो गुरु गुरुर न स्यात् स्वजन न स्यात् हाँ पिता न स्यात् जनन न स्यात् पति न स्यात् दैव न स्यात् न मोचेत समपेत मृत्युम। पंचम स्कंद भागवत रे ऋषभदेव कहले से गुरु गुरु नहीं, से पिता पिता नहीं, से माता माता नहीं, से देवता देवता नहीं, से पति पति नहीं, जे कि संसार चक्र उद्धार पे उपदेश प्रदान करती नहीं, भगवान भजन करने उपदेश प्रदान करती नहीं। ये गुरु तो मते भगवान को अंतर भाव कहते ताले मोर गुरु किपर हो पारे ए चिंता करे से गुरु को आज्ञा को उल्लंघन कले, गुरु को आदेश को पालन कले नाही। कौन कले जेते बेले कहले गुरु को कहते बलि महाराज कहले सत्यं भगवतो प्रोक्तं धर्म अयं गृहो मेधिनाम अर्थम कामम जसो वृत्ति जो न बाधते कहिर्ची। बलि महाराज कहले हे गुरुदेव आपण जो कथा कहिचंती सत्य कथा कहिचंती। गृहस्थ मानकर कर्तव्य निजर जीविका रखी दान देवा उचित सत्य कथा कहिचंती, किंतु मु धन लोभरे गोटे ब्राह्मण कुमार को किपरि प्रतारणा करी मु तांको देवी बोली प्रतिश्रुति देई पुणे देवेनी बोली कहबी यह किपरि संभव। मु प्रतिश्रुति देछि देवी बोली पुणे आउथरे मना करिवा ना ना मु होछि प्रहलादंकर नाती तांकर जसरे अपकृति हबनी यह किपरि संभव। हे गुरुदेव पृथ्वी माता कहिचंती जे पृथ्वी माता कहिचंती जे असत्य ठारू आ बड़ किछि अधर्म नाही। सबुठ अधर्म कौन असत्य माने कहीकि सत्य करथियो देविनी बोली कहबो ताठो अधर्म किछि नाही। हे गुरुदेव हाँ मु सत्य कथा कहूची मु सब किछि सहीदेवी किंतु मिथ्यावादी बोली शब्द एपरी शब्द मु सह्य मम पक्षे कष्ट अटे। हे गुरुदेव न अहम बिभेमि निरयात न अध्यन्यात असुखो अर्णवात न स्थान चेवनात् मृत्य जथा विप्र प्रलंबना। कहले ना अहम विभामि निर्यात मु नरक को जो भय करना मुझे नरक जीवी से मु भय करू नाही। मु दरिद्र हो जीवी से मु भय करू नाही। मु पदच्युत हो जीवी से मु भय नाही। मोर मृत्यु हो जीव से भय नाही। मोर भय गोटे ब्राह्मण को प्रतारणा करिवा ताकू कहीकि आउ देविनी बोली कहवा यह मोर अत्यंत भय मो पक्षर संभव नहीं। प्रतारण हो कहीकि देवी बोली कह देविनी बोली कह यह मो पक्षरे संभव नहीं। हे गुरुदेव दधीची शिवी आदि महापुरुष माने निजर प्राण को मध्य देइछन्ति सत्य को रक्षा करने प्राण को मध्य विसर्जन कर देइछन्ति। दधीची जे देवता माने जाई कौन मागिले नाई हाड़ मागिले हाड़े वज्र तैयार हो वज्र तैयारी कले से वज्र पुत्रासुर मरिव हाड़ मागिले शिविंगर मांस मांस हाँ से माने निज प्राण को मध्य संकट रे पकई ने सत्य को रक्षा करिसंती। तेणु हे गुरुदेव मो एपरि मो पक्षरे संभव नुहे। हे गुरुदेव आपण एते चिंतित कहीं जहाकु कि जजंती यज्ञम कृतिबीजम आदृता
भवन्तः आम्नाय विधान कोविदः सैव विष्णु वरद अस्तु वा परः दस्यामि अमुस्वे ख्यातिम इप्सिता मुने। आपण माने जजंत यज्ञम जे यज्ञर भक्ता यज्ञ पुरुष को आपण माने यज्ञ विधि द्वारा पूजा करुचंती। बड़ बड़ साधु महात्मा माने जहाँ को पूजा करुचंती जो भगवान को से भगवान साक्षात रूपे आसचंती मोटू किछि मागिया पाई। हे गुरुदेव जदि से मते दान करी मागिकी नियंतु बा दंड दियंतु कहीं से भगवान आपण तांको आराधना करुचंती तांको मु जय प्रतारणा करि परिबे नाही। कहीं हे गुरुदेव जे कि भगवान अटंती आपण कहते भगवान बोली सी छलना करी आसछन्ती ब्रह्मचारी बेशरे। देख देख केते मोर सौभाग्य केते मो प्रति प्रभुଙ୍କ कृपा सी भगवान ही मो पाक मते मागिया पे आसछन्ती। मु जदि देविनी बोली कहबी से मते हत्या करी मते नहीं पारिबे बांधी मते नहीं पारिबे सब किछि तांकर। जदि से भगवान नहंती से महातु रक्षा पाई परिवे नाही। तेणु हे गुरुदेव हाँ मु तांको मना करि परिबे नाही। जेतेबेले एहि भाव रे बलि महाराज कहले सेतेबेले शुक्राचार्य रागिगले क्रोधेर अभिशाप देले कहले दृढ़ पंडितमानि अज्ञः शब्दम असि अस्मतो उपेक्षया मत्शासन अतिग जत्वम अचिरात भ्रष्यस्य श्रियः। रे मूर्ख पंडित अभिमानी बोली कहले तू बड़ निज को पंडित बोले मन करुछु मोर वाक्य को मत तू उल्लंघन करुछु मु तते अभिशाप दउची तो अतिशीघ्र तोर ऐश्वर्य भ्रष्ट हो जा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका लिखुचंती वास्तव रे पंडित अभिमानी नथिले बलि महाराज वास्तव पंडित थिले से जा करचंती ठीक करचंती। अभिमानी और शुक्राचार्य थिले सी और अभिमानी नथिले। जानी पंडित किए ये जानी बंधन कौन मोक्ष कौन जानी सी होची पंडित। वास्तव पंडित थिले बलि महाराज। जेतेबेले एपरी अभिशाप देले सुखदेव गोस्वामी कहउचंती एवं सप्तः स्वगुरुणा सत्यात्न चलितो महान वामनाय ददो एनाम अर्चिता उदक पूर्वकम्। एपरी स्वगुरुणा अभिशप्त निज गुरुदेव ठारू अभिशाप प्राप्त ही मध्य सत्यात न चलितो महान सत्यर से विचलित हेले नाही। यदि कौन सी जीव प्रति गुरुदेव असंतुष्ट हो गुरुदेव क्रोध करेंगे कौन हम मन विचलित हो हाँ कौन करी न करी चिंता करें ना। किंतु आज गुरुदेव एपरी अभिशाप देले जो गुरु कृपार ये प्राण पाई मृत्युवरण करते जो गुरु कृपार जीवन पाई जो गुरु कृपार ऐश्वर्य प्राप्त होती जो गुरु कृपार तीन लोकर स्वामी होती आज किंतु भगवान को विरोध कथा कहबार से गुरु को त्याग कले एवं से गुरु को द्वारा अभिशाप प्राप्त ही मध्य से सत्य विचलित हेले नाही। वर्तमान संकल्प करने शंखर पानी धरुचंती से समय भागवत तो नहीं अन्य पुराण अच्छी वामन पुराण अच्छी बोध हुए जे आशय करें शुक्राचार्य ये दिए दुआगा बोले शंख भितर जो से सत्य करुँचे से शंख भितर कौन है छोट गोटे पक्षी माछी माछी होकर से रहीगले पांडा तले पड़े ना सत्य संकल्प हम पानी पड़ोनी बोले हाँ स्वीकार हम जो पानी पड़ो माछी की शंखर रहीगले भगवान अंतर्यामी सब जानते कुशड़ी काढ़ले से भितर मारदेले जहाद्वारा आखि गोटे फुटीगला
ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏବେ ବନ୍ଦ ସେପରି ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ସଂକଳ୍ପ ହେଇଗଲା 3 ପାଦ ଦୁମିବା ପାଇଁ ବଳି ମହାରାଜ ସଂକଳ୍ପ କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସଂକଳ୍ପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ସେହି ସମୟରେ ମୁକ୍ତା ମାଳରେ ଶୋଭିତ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସୀ ନେଇ ବଳି ମହାରାଜଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବିନ୍ଧ୍ୟାବଳୀ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ଯଜମାନ ବଳି ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦକୁ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କଲେ। ସେ ଚରଣାମୃତକୁ ନିଜେ ପାନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ବଳି ମହାରାଜଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଖି ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତାମାନେ, ଗନ୍ଧର୍ବମାନେ, ବିଦ୍ୟାଧର, ସିଦ୍ଧ ଚାରଣ ଆଜି ବଳି ମହାରାଜଙ୍କର ନିଷ୍କପଟ ହୃଦୟ ଭାବ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀକି ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା? ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ତମ୍ ବାମନଂ ରୂପମ୍ ଅବଦର୍ତ ଅଦ୍ଭୁତମ୍ ହରେ ଅନନ୍ତସ୍ୟ ଗୁଣତ୍ରୟ ଆତ୍ମକମ୍ ଭୂଖମ୍ ଦିଶୋଦୌ ବିବରାପୟଧରଃ ତିର୍ଯ୍ୟକ୍ନୋ ଦେବଃ ଋଷୟ ଯତ୍ ଆସତ। ଯେତେବେଳେ ସଂକଳ୍ପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କ'ଣ କଲେ? ଶରୀରକୁ ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତଂ ବାମନ ରୂପମ୍ ଅବର୍ଦ୍ଧତ ଅଦ୍ଭୁତମ୍, ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏପରି ବିରାଟ ରୂପ ନିଜକୁ କରିଦେଲେ, ଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ, ଆକାଶ, ସମୁଦ୍ର, ମହାସାଗର, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ଦେବତା, ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଗଲେ। ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପ ନିଜକୁ କରିଦେଲେ। ବାମନରୁ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଯୋଉଠି ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବୋଲି ନାମ ଅଛି। ସୁନନ୍ଦ ମୁଖ୍ୟା ଉପତସ୍ତୁ ଈଶମ୍ ପାର୍ଷଦ ମୁଖ୍ୟା ସହଲୋକୋ ପାଳଃ ସ୍ଫୁରତ କିରୀଟ ଅଙ୍ଗଦ ମୀନ କୁଣ୍ଡଳ ଶ୍ରୀବତ୍ସରତ୍ନମ ଉତ୍ତମ ମେଖଳା ଅମ୍ବରେହି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଲାଗିଛି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମୁକୁଟ, କର୍ଣ୍ଣରେ ମକରାକୃତି କୁଣ୍ଡଳ, ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଚିହ୍ନ, ପୀତ ବସନ, ମେଖଳା ଆଦି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପକୁ ସୁନନ୍ଦ ଆଦି ପାର୍ଷଦମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତେ ପାର୍ଷଦମାନେ, ଲୋକପାଳ ଗଣ ପାର୍ଷଦମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମଧୁବ୍ରତ ସ୍ରକ୍ ବନମାଳାୟ ଆବୃତଃ ରାଜନ୍ ଭଗବାନ ଉରୁକ୍ରମଃ କ୍ଷିତିଂ ପଦା ଏକନ ବଳେ ବିଚକ୍ରମେ ନବଃ ଶରୀରେଣ ଦିଶଚ ବାହୁବିଃ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ମଧୁବ୍ରତ ମାନେ ମଧୁକୁ ଯେ ଖାଏ କିଏ? ଭ୍ରମର ମାନେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ବନମାଳା ପରିଧାନ କରିଥିଲେ, ସେଇ ବନମାଳାରେ ମଧୁମାନେ ସବୁ ବସି ପଡ଼ିଲେ, ସେ ପାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବଂ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ? ଏହିପରି ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ଗୋଟିଏ ପାଦ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ମାପିଦେଲେ। ଯେତିକି ଥିଲା ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଦ୍ୱାରା ମାପିଦେଲେ। ନିଜ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆକାଶକୁ ମାପିଦେଲେ, ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ଚାରି ଦିଗକୁ ମାପିଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ, ପଦମ୍ ଦ୍ୱିତୀୟମ୍ କ୍ରମତ ତ୍ରିବିଷ୍ଟପମ୍ ନ ବୈ ତୃତୀୟାୟ ତଦୀୟମ୍ ଅଣୁଅପି ଉରୁକ୍ରମସ୍ୟ ଅଙ୍ଗ୍ରି ଉପରି ଉପରି ଅଥୋ ମହଜନବ୍ୟମ୍ ତପସ ପରମ ଗତି। ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ପୃଥିବୀ ମାପିଦେଲେ, ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆକାଶ ମାପିଦେଲେ, ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ଦିଗକୁ ମାପିଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବାକୁ ଗଲା, ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ମାପିଦେଲେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ପାଦ ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ବଳି ମହାରାଜ ସବୁ ଯାକ 2 ପାଦରେ ସବୁ ଯାକ ନାଇଁ। ତୃତୀୟ ପାଦ ପାଇଁ
किछि ना से बड़ी बड़ी जीव कहते पूरा जे स्वर्ग से सब बलि महाराज अधिकार ना स्वर्ग पर्यंत बलि महाराज अधिकार थिला सीटू बड़ी बड़ी गला से पादटा स्वर्गलोक पर्यंत कहते स्वर्गलोक पर्यंत जो बलि महाराज जी थिला तार दी पादरे नहीं गले तापर से पादटी कौन है बड़ी बड़ी गला जो स्वर्ग को जाइथिला मोहर लोक जनलोक तपलोक है सत्य लोक ब्रह्मांग लोक पंदे पादरी बड़ी बड़ी गिरी द्वितीय पादरा जब ब्रह्मलोक पहुँचला आगे बलिमार स्वर्ग पंदे थिला किंतु पादरी बड़ी बड़ी गला भगवान बढ़ेले हाँ भगवान पूरा ब्रह्मलोक ब्रह्मांग कृपा करने सत्य लोक कृपा करने पादरी बड़े बड़े सत्य लोक पर्यंत नेले जब नेले कौन है सत्यम समीक्ष अब्ज भवनक इंदुभि हीत स्वधाम द्युति आवृतो अभ्यगात मरीचि मिश्रा ऋषय व्रत व्रत सनंदन आद्या नरदेव जोगिन हे परीक्षित जेतबले से द्वितीय पादटी वर्धित हई सत्य लोकरे पहुँचला जहाँ ब्रह्मांगर लोक बोली कह जाए जोटी ब्रह्मांगर पुत्र माने मरीचि आदि ऋषि मान अछंती ब्रह्मांकर चारि कुमार सनत सनंदन सनत कुमार चारि कुमार अछंती समस्ते से भगवान पाद को दर्शन कले पितामह ब्रह्मा सहित समस्त मरीचि चारि कुमार आज समस्ते दर्शन कले ब्रह्मा भगवान से पाद एपरी तेज बाहरुला जे ब्रह्मलोकर तेज मोड़ी गला पाखे जब ब्रह्मलोकर जो तेज थिला भगवान पाद जो गला सी तेज मोड़ी गला जेपरी गोटे 50-100 पावर बल्ब लगी गोटे 1000 पावर बल्ब आसिले 100 पावर बल्ब किस रही मूल्य नहीं सेपरी भगवान पाद जो तेज बाहरुला से तेजर जो उज्ज्वल ब्रह्मलोकर तेज मोड़ी गला जिते से पाद जाई भगवान सत्य लोक ब्रह्मांग लोक पहुँचला धातु कमंडलो जलम तत्क्रमस्य पाद अवनजन पवित्रया नरेन्द्र स्वधुनि अद्भुत नवसी सा पतति निर्मष्ठी लोकत्रयं भगवत विशदेव कीर्ति हे परीक्षित जेतबले भगवानंकर से पाद पहुँचला सत्यलोक पितामह ब्रह्मा निजर कमंडल जल द्वारा भगवान पाद को धौत करदेले जेतबले भगवान पाद को जल स्पर्श तले बहिला से जल ही कौन गंगा जल भगवान पाद रु सृष्टि गंगा जल हला नखला पाद भीतर आसना कहीं कहते धोइले बोली कहते परा पाद अवने जो पवित्र या नरेन्द्र आउ बाहरलानी ये लिखाई जे आकाश प्रभावित जो लिखाई है जहाँ भाव भाव भगवान पाद रु जन्म ना हाँ भगवान पाद को जो धोईदे निजर कमंडल द्वारा से दुईटी प्रकार अच्छी आउ गए पंचम स्कंद आउ प्रकार लिखाई को कल्परे कौटा है हाँ पंचम स्कंद भागवत मध्य अच्छी जिते कहते सुखदेव गोस्वामी से कहुई जे भगवान पाद बड़ी 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 जा ब्रह्मलोक डेगिरी जा पड़ी पूरा चिन्मय जगत रे कारण सागर पड़ला जो आवरण अच्छे आवरण को भेद करी कारण सागर पहुँचला कारण सागर पहुँचला से कारण सागर जल से कणा बाट आसी भगवान पाद पद्म स्पर्श है भागवत सीधा पंचम स्कंद से वर्णना कर प्रकार वर्णना कर कौड़ा मिथ्या नहीं सीधा मध्य सत्य एटा मध्य सत्य को कल्परे कौड़ा है हाँ तेणु वर्तमान जिते पितामह ब्रह्मा
ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦକୁ ଧୋଇଦେଲେ, ସେଥିରୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା ତ୍ରିଲୋକ ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ନିଗୃତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଗଙ୍ଗାକୁ ମହାଦେବ ମସ୍ତକ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ତ୍ରିଲୋକକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛି। ଯେପରି ଭଗବାନଙ୍କର ବିମଳ କୀର୍ତ୍ତି ଯେପରି ସବୁବେଳେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ କିପରି ପୂଜା କଲେ? ଏବେ ହେଓ ଶୁଣ ମହିପତି, ଏବେ ଚରଣ ଧୋଇ ପ୍ରଜାପତି ଚରଣ ଘେନେ ସୁଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପମାଳ, ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର ଶୀତଳ, জয় সবদে স্তুতি ভণি, निर्मल वाक्ये वेदवाणी, शंख दुंदुभि शून्य घोषे, सर्वे मिलिले विष्णु पासे, जय भक्तवत्सल भगवान की जय। वर्तमान पितामह ब्रह्मा भगवान पाद पद्म को सुंदर भाव धौत कले। तापरे सुगंध पुष्पमाला चंदन कर्पूर आदि भगवान पाद पद्म अर्पण कले। भगवान जयगान कले, स्तुति करिया लगिले। एपरी शंख दुंदुभि आदि बाजिया को लगिला। एपरी भाव सत्य लोकरे भगवान पाद पद्म को समस्ते पूजा कले। इपटे कौन जे बलि महाराज जो अनुगामी मान अन्य असुर मान थिले से माने देखिले जे एई बामन देव हो त्रिपाद भूमि मागियो आसी आमर राजा समस्त संपत्ति नहीं जाती। तेणु समस्ते परस्पर भितर कथा को लगिले। असुर माने जते बलिर सांग माने कथा लगे कहले न वा अयम ब्रह्मबंधु विष्णु मायाविना वरः द्विज रूप प्रतिच्छन्न देव कार्यम चिकर्षिति। हे भाई माने देख ये विष्णु बड़ मायावी। ये छोट तीनिपाद भूमि रूप माविया छोट बालक रूप आसिले आसे निजको वर्धित करी आमर राजा समस्त संपत्ति नहीं जाउछंती। आम राजा को कपट करुछंती। विष्णु देवता मान स्वार्थ साधन करने कपट करी आम राजा समस्त संपत्ति नहीं जाउछंती। किंतु आमर महाराज बलि महाराज सत्यव्रत से वर्तमान यज्ञ अनुष्ठान करछंती। सेथिपई दंड देवा तांकर उचित नियम मन करी से दंड दौनांती। ए सुजोग रे ए विष्णु ब्रह्मचारी बेशरे समस्त किछि नहीं जाउची। तेणु आमर कर्तव्य होची ए विष्णु को बद्ध करिवा। चल आम युद्ध करिवा। एपरि मन करी बलि महाराज मना करछंती
मना करिया सत्वे ये असुर माने भगवान युद्ध करने को बाहर से समय भगवान पार्षद मान थे नंद सुनंद जय विजय समस्ते ये असुर मान निहत करदे असुर मान को पराजित करदे से बलि महाराज असुर मान को कहते हे असुर माने शुण ये युद्ध कर नहीं युद्ध बंद कर कहीं आमर अनुकूल समय नुहे आमर प्रतिकूल समय हूँ अरे जह प्रभु सर्वभूतानां सुख दुख उपपत्तये तन्न अतिवर्तित्वं दत्या पौरुषे ईश्वरः। बलि महाराज कहते अनुगामी मान को जह प्रभु जो प्रभु भगवान सर्वभूतानां समस्त जीव मानकर सुख दुख उपपत्ते सुख दुख प्रदानकारी समस्त जीव मान को जे कर्मफल अनुजाई जो भगवान सुख दुख प्रदान करुछंती से भगवान को निजर पौरुष द्वारा तुम लंघन कर नाही। हे असुरगण कौन जीव जदि निजर बल द्वारा बा निजर मंत्री मान परामर्श द्वारा बा बुद्धि द्वारा कौन सी मंत्र द्वारा कौन सी औषधि द्वारा कौन सी उपाय मध्य भगवान को प्रतिनिधि जो काल अच्छी से काल को किए अतिक्रम करि जिते बड़े आमर अनुकूल समय आसीबो से समय आम पराजित करिपरिबा तेणु तुम मैंने अपेक्षा कर से समय आसिले आम सहित युद्ध करिबा। जेते बड़े बलि महाराज यहपरि कहले सब असुर माने छाड़ी रसा तल को पड़े गए। भगवान वर्तमान भगवान गरुड़ को कहले गरुड़ा बलि बांधि दियो। हाँ भगवान वर्तमान बलि महाराज को बौण पाशे बांधिदेले। बौण पाशे बांधिले कि जानते ना माने से मुंड मुंड हल पारे कि हल पारे पूरा पूरा बांधे हाथ रू गोड़ मुंड बांधे पूरा पैक कर बांधे बौण पाश कहुए पूरा बण पाशे बांधि पकाइले से हाहाकार सृष्टि होगला जगत रे। हाँ कहते तं बद्धम बारुण ही पाशे भगवान आहो वामनः नष्ट श्रियं स्थिर प्रज्ञम उदार जसम नृपः। जो बलि महाराज को भगवान वरुण पशरे बांधि देले हेले मध्य तांकर समस्त श्री ऐश्वर्य नहीं गले हेले मध्य स्थिर बुद्धि तांकर बुद्धि आउरी विचलित ही नाई सबू नहीं गले भगवान गुरु को प्रत्याख्यान गुरु प्रत्याख्यान कले सबू नहीं गले मतलब बांधि देले हेले मध्य बुद्धि विचलित ही नाई। बलि महाराज स्थिर बुद्धि पदानि त्रीणि दत्तानि भूमि मह्यम त्वया असुर द्राभ्यम क्रांता मयि सर्वा तृतीयम उपकल्पय। भगवान कहले हे बलि तुम मत तीन पाद भूमि देवाई शपथ कर एवं दुई पादर मु सबू नहीं गली तृतीय पाद देवाई जगह दियो कौड़ी मु तृतीय पाद रखी मत कह जगह दियो। जिते बड़े तुम्हें जदि तुम प्रतिश्रुति पालन कर तुम्हें नरक भोग कर पताल को जीव तुम कथा दी मत कह दियो। हे बलि महाराज विप्रलब्ध ददामि त्वया अहम च आढ्यमानिना तद बेलिकी फलम भुक्वे निरयम कतिचित समः। तुम्हें जो धन गर्भ अभिमान ही मु दान देवी बोली तुम्हें प्रतिश्रुति देथिल काई से दान द्वितीय पादरे दुईटी पादरे मोर परिपूर्ण हो गला तृतीय पाद में काई जदि मते प्रताड़ना करिव निरयम तुम्हें नरक को जीव काई तुम पाद काई तुम जगह आओ। जिते बड़े कथा कहले बलि महाराज 9टा हो गलानी हौ 2 मिनट सारदवा। बलि की हरि जेते बेले बलि की
ବନ୍ଧନ କଲେ ଦାନ ଛଳେ ବନ୍ଧନ ଦୁଃଖେ ବଳି ମନ ସାତ୍ବିକେ ନଭିଜିଲା ତନ୍ନ ବିଷ୍ଣୁର ପାଦେ ମନ ଦେଇ କହନ୍ତି ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଚାହିଁ ଯେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବଳି ମହାରାଜକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ପରା ତାଙ୍କୁ, ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କର ଭାବକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ହାରିଯିବେ ପରା ଶେଷରେ, ତାଙ୍କ ଭାବ ପାଇଁ ହାରିଯିବେ ଭଗବାନ। ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳ ହେଇଯିବେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଉ ତାର ମନର ଭାବ କ'ଣ ଆସୁଛି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଭାବଟା ତାର ମୋ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି କି କ୍ରୋଧ କରୁଛି କି କ'ଣ କରୁଛି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ। ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିବେ ବଳି ମହାରାଜ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହିଲେ ମୋ ତୃତୀୟ ପାଦ କାହିଁ ଜାଗା କାହିଁ ଦିଅ, ସେତେବେଳେ ବଳି ମହାରାଜ କହିଲେ ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ମୁଁ ଧନୀ ବୋଲି ଅଭିମାନ କରିଥିଲି, ସବୁ ଧନ ସିନା ଆପଣ ନେଇଗଲେ, ଧନୀ ଅଛି ନା। ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ପାଦ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ମୋ ମସ୍ତକ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ। ବଳି ମହାରାଜ କହିଲେ ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ନର୍କକୁ ଯିବାକୁ ଭୟ କରୁନାହିଁ, ରାଜପଦରୁ ଚ୍ୟୁତ ହେଇଯିବି ଭୟ ନାହିଁ, ବଣ ପାଶରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଦୁଃଖ ପାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଭୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଅପକୀର୍ତ୍ତି ହେବ ଦେବି ବୋଲି କହି ଦେବି ନାହିଁ, ଏ ଅପକୀର୍ତ୍ତିକୁ ମୁଁ ଭୟ କରେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଅଛି, ମୋ ମସ୍ତକରେ ଆପଣ ପାଦକୁ ରଖନ୍ତୁ। ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ମୋତେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋର କୀର୍ତ୍ତି ବଢ଼େଇବ। ଆହୁରି ଭଗବାନ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ କ'ଣ କୀର୍ତ୍ତି କମିଯିବ? ବଳିଭାଗ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଦ ଦଣ୍ଡ ସମସ୍ତ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମର ଅସୁରମାନଙ୍କର ପରମ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମର ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଧନ, କୁଳୀନତା, ବଳ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇ ଆମେ ସବୁ ଅପକର୍ମ କରୁଛୁ। ଆପଣ ସେସବୁକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ଉପକାର ହୁଏ, ମୁଁ କିପରି ତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବି କହୁଛନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ବୈରଭାବ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ଆମକୁ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ପରେ ମରିଲେ ସେ ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଏ କହୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଯୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଦୁର୍ଲଭ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବୈରଭାବ କରି ସେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯାହାଙ୍କର ମହିମା ଏତେ ମହାନ, ଯିଏ ଅନନ୍ତ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ବଡ଼ ପାଶରେ ବାନ୍ଧି ରଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଲଜ୍ଜାର କଥା ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, ଏହା ମୋର କୌଣସି ବ୍ୟଥାର କଥା ନୁହେଁ, ମୋ ପ୍ରତି କୃପା ଅଟେ, ଆପଣଙ୍କର ମହତି କୃପା। ପ୍ରଭୁ, ମୋର ପିତା ମୋ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ରୂପରେ ଜଗତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ପିତା ଦ୍ୱାରା କେତେ ନିର୍ଯାତନା ପାଇଥିଲେ, ତଥାପି
मो पितामह आपण प्राण होते आपण पाखे निज जीवन को उत्सर्ग कर देथिले तांकर नाती मोह यहीपरि कही से प्रहलाद महाराज से आसवे तापर पत्नी आसवे कथा आम काली आलोचना करिया 9टा धैलानी पुनः आलोचना करिया वंशा कल्पतरुवस्य कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो ना ना हरे कृष्ण हाँ हाँ प्रत्येक भगवान आसुँच ना जुगे जुगे कौन पूरा